Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni I nak share my makeup tutorial untuk Raya 2019. Dan semua produk yang I guna dalam this video adalah daripada Maybelline, and I hope you guys enjoy this video. So untuk prime my skin, I guna baby skin pore eraser. Macam yang you guys tahu, priming is very important, so your makeup will last longer. Kemudian I akan guna my favorite foundation daripada Fit Me dalam kod 128 warm beige. So I suka this foundation sebab dia buat kulit I betul-betul nampak macam doll, betul-betul matte dan betul-betul flawless. Kemudian I guna this Masterchrome duo yang I dapat daripada Maybelline in my latest video yang I buat unboxing tu. Kalau you guys nak tengok lagi, I will leave the link in the description box down below. So I guna yang warna orange tu sebab nak color correct my under eyes and any macam darkness. Kemudian I guna highlighter daripada Maybelline juga, H3 I concealer. Oh sorry, it's concealer bukan highlighter. This H3 I concealer is my ultimate favorite concealer ever. Kemudian I akan contour my nose, my cheek using this contour duo blush. I suka lah dia punya blusher and contour ni very matte and shade dia pun cantik. So I'm very in love with it. And then untuk highlighter, I akan guna this new highlighter daripada Maybelline juga. You guys boleh dapat highlighter ni dekat Watsons. This is the Masterchrome highlighter, sangat-sangat blinding. Kemudian I akan guna Fit Me Blusher. Di dalam kod rose tak silap I, tapi akan tinggalkan shade tu dekat description box kat bawah in case I salah. Kemudian kita buat kening and I akan conceal guna Fit Me punya concealer. Dan disebabkan video ni semua guna Maybelline punya produk, so eyeshadow tu I guna eyeshadow yang dulu-dulu. I dah beli lama dah tapi I tak guna. And I macam surprised that it looks really pigmented right now. Tapi nanti lepas I letak this sensational effect di glitter and then tambah lagi dengan benda lain, dia dah jadi tak nampak dah. So I guna this sensational effect yang baru ni. I dah buat unboxing, tunjuk semua colour yang Maybelline ada dekat my previous video. Dalam video ni I guna kod Rusty Orange, a very nice colour yang I would recommend kalau you guys nak beli. Tapi ada satu lagi colour yang cantik juga, colour platinum, tapi tak dapat tunjuk and tak dapat guna sebab I tak jumpa lagi lah. Macam I bagi tahu in previous video, I misplaced. So moving on, sebab I rasa I macam nak pop sikit my eyeshadow, I akan tambah highlighter Masterchrome tadi dekat center of my eyelids. So mata kita nampak macam fresh sikit orang kata. Lepas tu I letak juga dekat inner corner lah sebab nak buat bagi nampak fresh. Gitu. And then I pakai mascara Lash Sensational. Mascara ni pun best and I wish I ambil yang waterproof punya, sebab kalau yang tak waterproof ni kalau kena air senang sangat dia comot. Kemudian nak lagi buka mata kita, I pakai white eyeliner ni daripada Maybelline juga. And untuk lipstick, I pakai lipstick Superstay matte ink dalam kod Amazonian dan Seductress. Color dia, ya Allah, sangat cantik bila mix together. And bila I pakai lipstick ni, dia buat lips I nampak lebih tebal. I tak tahu macam mana nak cakap. Konsistensi formula dia memang best. Tahan 16 jam ke atas, tapi bila dah pakai lama tu, dia jadi terkeluar sikit-sikit tu yang macam tak suka sangat tu. Okay, so this is the final look. What do you guys think about it? Do let me know in the comment section down below. Komen lah apa-apa yang hampa nak komen. Nak kata hampa suka produk tu ke, produk ni ke, nak recommend produk lain ke. And jangan lupa thumbs up this video. I really appreciate it. Thank you so much for watching. Bye. Let's go.